Wow! Oh my God! Alaska na to! Oh my God! Woo! Ayoko tumingin! Polar bear! May polar bear! Natakot sa akin! Oh my God! Polar bear! Hey! Ano? Ah! Oh my God! Shake! Oh my God! Ano? Oh, oh, oh! Ah! Uwi na ako! Ayoko na! Oh my God! Wow! Hi, Elsa! Oh my gosh! Ang ganda nito! Ay! Uy, nasa Egypt na ako! Ay, China pala! Oh my God! Welcome to Philippines! Ah! Oh! Uy, wag! Wag, Jake! Ah! Ah! Welcome to Dubai! Ah! Oh my God! Ah, ano to? AJ! Ah! Diyos ko! Wow! Oh my God! Ha? India! Saan yung Philippines? Oh my God, nanginginig yung tuhod ko. Ay! Ah, Arizona! Ang tiba nun. Oh my God! Shit. Boracay! Dinadaan ko na lang sa joke. Dinadaan ko. Uy, wag! Uy, oh my God! Muha na si Maui, oh! Uy, wag lang na may shark, ha? Wag may shark. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah! Shit! Oh my God! Uwi na ako ng Pilipinas! Oh my God! Nagigirig na tuhod ko! Wow! Uy, Paris! France na! Wow! Ang ganda! OMG! Yay! Baklaran! Yay! Wow! Hello, Tinkerbell! Oh my God! Yay! Oh my God! Yay! Ah! Wow! Oh my gosh! Maraming salamat! Oh my God! Ang ganda! Uy, grabe. Uy, ang ganda talaga. Paano to tanggalin? Friend, tanggalin mo. Baka hindi... No. Ang ganda ka. Mano na naman tayo. Ang ganda. Ang ganda ng finale. Doon tayo pipila.
Ayun yung fireworks eh, sa my castle. And the best talaga yun. Thank you so much. Grabe no. Di ayoko yung may mga shark kasi parang totoo talaga siya. Gusto lang maglaro ng imahinasyon.